So good day. This is the part two of the lecture about screw fastening. In this lecture, I'll be discussing the design of bolts, the initial tension and tightening torque, and the materials and strength of threaded bolts. The design stress for threaded products is expressed as S equal to C square root of A sub S, where S or A sub D is the design stress, A sub S is the tensile stress area, and C is the torque coefficient, uh, and it depends upon the tensile strength of the material. Okay, so just a background about the derivation of this expression. So Newton and Ruthwaite on derivation in linear is that the design stress of threaded products is C times A sub R raised to the power 5. Ang A sub R is muna siya ang area. So, silang computation and their estimations that ang gamiton nga area is katong pinaka the minor nga area which is the root and gi ang gi-raise siya ang area over to half. So, and the consensus mga mga engineers and their derivations that the later settled into using a circular approximation. Thus, this is the kaning equation. So, and instead of the root area, makagamit na siya og it is generalized instead of a so stress area can be a root area or the mean area sa usa ka threaded nga component. Okay. So this C or the torque coefficient is can be approximated as equal to 1/6 of the tensile strength of a material. Okay, no? So gikan dira, so these two expressions ma kuan na to kung substitute na to ang expression sa C ngadto sa equation for the design stress, we have the S sub D is equal to S sub Y over 6 times A sub S raised to the power of 1/2. Okay, so we know nga ang design stress is equal to the well, uh, for axial loading. Axial loading ato ni consider na is the F sub E over kuan stress area. So stress area is this stress area mo siyang gini-refer na to nga kung sa itong gi-applyan the perpendicular tensile external load which is the F sub E. Now, kung ato siyang i-substitute diri na now we have this second line na F sub E over A sub S equals to this in the right hand side. So, then, so atong i-kuha, no? Transforming later, F sub E is equal to S sub Y over 6 and times A sub S raised to the power of 3 halves. Okay, so this is equation 5.1. Okay na, so there is, according sa book ni Kuan, this is applicable if the diameter of the thread product is less than 3/4 inch. Okay, so remember nga kanang 6 anino is not a factor of safety. So this this equation this equation 5.1 apply to any thread series. So kung ano but there are recommendations by several books nga kuan siya nga
for course threads. So paggamit diri sa question 5.1, basically no, makuha na to ang kuan na ni ang external tensile load, the F sub E. Okay. So tanaw na to ni kuan no kani A sub S niya or the tensile stress area. So for example, if using this equation and we are given with the external force knowing uh, the strength of the material, then we can get the value of E sub S. So ang pautan na, unsa man ang diameter ng ating gamiton when we refer to the tensile area, tensile stress area. Okay, so tensile stress area is the bang cross-sectional area ni is area of a circle. So unsa man ang and unsa man ang diameter ni. So diameter is simply the nominal size sa bolt, no? And kita na to sa nominal size sa bolt ani, we can look up the two tables. Ang mito na ni kaning sa table 5.1 ug sa table 8014. So nan si corresponding nga mga nominal sizes, stress area, and unsa ni siya nga thread series, is it UNC, UNF, or UNF, UNEF, or other thread series. Okay, so and also the properties, the subway is ko na to na ato siya malocate sa table 87.8, table 88 if we are going to look for the properties of the material. Now let's go with the initial tension and tightening torque. Okay, now, so whenever kuan ka dita, no, whenever tighten ta or loosen ta og usa ka kuno, usa ka screw member, dili ato mind, no, dili ato mind nga unsa ang tension or torque natong but in practice kuano, in practice especially in mga machineries, na siya gitawag kuan mga recommended nga mga torque and tension good because for there are purposes nga nung we need to have a predetermined values or range. So for example sa mga kuan sa cylinder head sa ka kuan so sa ka engine, no. So kana siya is actually nagud siya range of torque nga gamiton nimo when you are going to tighten the cylinder head. So mo na magamit og torque wrench ang mga mechanics na because it will determine kung unsa ang optimal nga tightness, as we say, quote unquote nga tightness nga dili siya it will serve its purpose of semi-permanently connecting the block and the cylinder head without compromising the screw itself. So naay significance nga ang sakto nga paggamit sakto nga paggamit or method of tightening screw members. Okay, na so but in general practice na it's mostly on the side of the person, the mechanic or the workman nga may mo tighten sa mga screw, most especially kung wala magamit og tools nga mo determine og torque sa iyang tightening operation. So for example, if gamit tag mga wrenches other than torque wrench, so may tabang nga pag estimate lang or banabana na lang na okay sakto ni siyang hugot. We often ato lang
we we can say nga na-tighten na siya if for example if we use a kung ano a bolt nga na head. So kung makita na to nga ni seat na or ni kung ano ni takdo na ang head gani ah, sa katong part nga atong gi-connect, no, there we can say nga okay, kuha na siya, goods na ni siya nga pagka tighten, but little did we know nga it is it might be either too tight or too loose ang pag tighten nimo ana. So nasa gitawag og initial tension, no? So this initial tension is the load or stress induced by tightening operation. So and this initial tension is kuano, uh, represented by equation 5.2. Okay, so sa equation 5.2, the T or the torque is equal to C, D, and F sub I. Okay, so something F sub I. So F sub I is this refers to the initial force. So initial force nga i-apply nimo, no. So using that initial force uh, diameter sa imong screw member, the nominal diameter and the torque coefficient, ma-determine mo kung pila ang torque na i-apply nimo. Okay? So there are the torque coefficient, which is a constant, can have several values, and it depends sa treatment or unsa ang condition sa katong imong threaded nga machine member. So if the screw is lubricated, so the estimate that C equals 0.15. Okay, so if it is as received, then it is estimated to nga magamit og 0.20 nga value sa C. Furthermore, gusto man ang gi-refer na to aning kaning as received. Okay, so kaning as received, no, nag-refer ni siya sa condition sa threaded nga member from its katong pag-fabricate niya, no, kung gin sa to pag-form ang threads niya. Okay, no, so there are several methods of producing a thread sa usa ka uh, sa usa ka raw nga cylinder. Okay, so uh, nay kuan na ang typical nga treatment na niya is if this gigamitan na siya og mga cutting fluid, naaban na siya gamitan ba na siya og uh, kuan oil or water nga lubrication while it is being cut. So ang typical according sa mga standards is that ang as received is nag-refer na siya kung gigamitan ni siya og cutting fluid sa pag-cut sa mga threads. Okay, no, so sa kaning nga condition gi-assume nga walay laing mga foreign particles excuse me sa threads, no. So it is recommended to use the value of 0.20 for the torque coefficient. Okay. But the values of C varies depende din siya sa conditions, as I've said. But there are also literatures and books nga any value may be assumed for liters for the torque coefficient ranging from 0.1 to 0.2. So uh, especially nga how about if the condition niya is siya wala na ang presence of cutting fluid, bali it took like few mga like a days
if it is being kuano, it is being stored, stuck for like kuano mga uh, for a period of time. So matawag na to nga neither foreign particles nor lubricants, cutting fluids is are present uh, in the threaded members. So di ko it would be unpredictable. So kung so ingan na nga mga cases, it is safer to assume value from point 1 to point 34. Now, how about if uh, another type of lubricant ang gigamit sa threaded members. So in this book, it is suggested nga one can approximate the value of C as 0.14 if the threads are lubricated with molybdenum disulfide. So 0.14 ang gisuggest na. There are also suggested nga the value of C depends kung unsa nga thread type na siyang gigamit. So uh, it may so in other words it differs kung UNF, UNC, UNEF siya. So according sa book, there are literatures that suggest that a fine threads or the UNF threads are have C of values that are 6 to 10% less than for the coarse. So uh, so it differs, but no, if there is no other values applies or stated. So the general assumption is magamit og C equals zero point 0.2. So next is that in the question 5.2 refers to the nominal bolt size, and the Fi is the uh, initial force applied. So there is also another suggestion or recommended nga value sa torque coefficient nga uh, other than uh, magvary siya, depends on the type of threads, the type of lubricants used, kung unsa ang condition sa threads is kana sang size mismo sa threaded member. So from experience sa mga designers and engineers, it is said that torque coefficient tends to increase with decrease in size, no. So kung naay significant gani nga significant nga difference in size, so it is imperative nga magkuan ka nga kung increase, so mo gamit ka og lower value of the torque coefficient. Now let's go to the materials and strength of threaded products. So basically, a designer can use any materials for bolts. So in practice, typically is any steels maybe typically kana mga ordinary nga steels can be used for the steels, but the most commonly used nga mga materials are these, no, kaning is ISI 1013, 18, 1054 to 8635 to 4340. So but so this is these steels are commonly mga tawag na to mga matawag na to og typical nga makita sa sa ka machine shop, and they are abundant nga
nga mga metals. So uh, for typical nga mga applications, unless nga naay ko ano, unless nga mag-involve na siya og kanang specific nga material, for example kanang dili siya dili siya corrosive, uh, or for high pressure vessels, naay ubang mga kuan lahi na nga mga materials ang gamiton other than these listed here. Okay, so in the bolt design naatay gitawag og ano, proof load or the proof stress. So kaning proof load is typically it's defined as the uh, load agreed upon by the purchaser and vendor nga mo na siya capacity. So dili ni siya uh, dili na siya ang stress nga makita nato nga properties sa usa ka material. But kay if that is the basis, for example, if we will use the yield strength of this material, so nanata uh, sa higher end of the kuan murag the capacity sa yield strength sa usa ka material. So it is important nga when designing, since if we are going to tighten mga ano, if we're going to tighten threads, kay na siya elongation nga mahitabo, not elongation sa imong 3D product and katong connected product, katong connected nga mga uh, connected nga mga members. So for example, if you're going to connect two steels using a bolt na niya, so naaga na siya compressive nga deformation sa imong steel and tensile deformation or elongation sa imong kan sa imong bolt. So katong bolt nga stress nga imong gamiton sa pag-design nato is not the yield strength. So nana siya offset nga gamiton sa yield strength. So thus the typical nga pagkuha sa proof stress is usually 96% of the 2% the 0.2% offset yield strength. Now, ato na siyang mas maklaro no using these equations nga gamit in getting the proof stress. So, or the tensile stress. Okay, so sa tensile stress, tensile or the initial stress sa tightening operation is approximately equal to the SIP or the proof stress. So this is typically used kung na-available nga proof stress. If it is given, okay, this is our proof stress of 40 KSI for this material. So kana nga equation ang magamit. But if there is no proof stress nga available, so the initial tensile stress is equal to 85% of the yield strength. So dili gid ang kuana. So again, dili gid magamit, dili ang yield strength atong gamiton when computing for the initial tightening load sa atong threaded member. Alright, so kaning mga equations diri is this is applicable for typical nga tightening operation or connection of threads and connected members nga walay gasket. Kay nga naman kay kung maggamit og gasket, nagkuha na siya, it will incur less nga compressive deformation sa mga connected material, since naa may usa ka additional nga member, the gasket, which is often softer na siya sa imong connected parts. Okay, so
So mo ni ang gamiton for gasketless nga mga connection. So gikan dira naay nay ko ano makompute naman tong tensile stress kung kuan either kung given a proof stress or dili. So gikan dira naatay nominal size sa itong kuan sa itong threaded member, then naan sa stable stress, then makompute na to ang initial tightening force. So kaning tightening force tightening force is magamit to siya S sub I times kuan the tensile stress area. So don't be confused, no. Okay, this confused kung mingon ta og initial tightening force og initial tensile stress. Kay there are usually kuan mga interchangeable na siya, and magamit ta og initial tightening force o initial tensile stress when referring to the initial conditions nga atong gabiton when tightening the threaded members. So kani siyang equation F sub t equals S sub t times A sub S is kung mo compute ta og initial force and initial tightening force and initial tensile stress, simply ato na siyang igamitan og F sub I equals to S sub I times A sub S. So kung makuha na nimo ang kuano initial tightening force, so makuha na to ang the initial tightening torque. So the tightening torque, which is expressed as equal to the torque coefficient times the nominal size times the initial tightening force, then mo ni siya ang torque. So karon let's try understand how the unsa ang how forces and deformation relates kung natay tightening operation. Okay, so let's look at this figure now. So as any figure, we have two parts. So and they will be connected by using bolt and nut. Okay, no. So bolt is the threaded member, external threaded member na muna siya insert sa hole sa duha ka connect parts to be connected. Then the nut is the tightening member nga muna siya gamiton at the other end sa atong bolt. Okay, so let's understand kung unsa ang relation sa force nga i-apply sa pag-tighten na to and hantod sa opening niya in relation sa iyang deformation. Okay, so assuming walay bending nga mahitabo, buckling or any defects sa atong connected parts ug sa atong bolt and nut. So at the tightening operation within the elastic range within the elastic range of both the connected parts and the threaded members, ang relation sa force ug ang deformation is linear. Okay, so di ba balik ta sa atong sa simple stresses na to. At the moagi gyud ang stage, moagi ang material og stage nga naay linear correlation ang force ug ang deformation niya before siya mo undergo og permanent deformation kanang gitawag na yield. So naabot na niya ang katong yield strength nga point sa imong material. So in this illustration, dito ta mag-focus sa katong the proportional
proportional limit niya. Okay, so sa proportional limit mo ni ang linya nga relationship sa duha. Okay. So and diri sa y-axis, this is pertains to the force nga i-apply. I-apply nito sa atong bolt, and this deformation is the ang naa sa x-axis. Okay. So atong hugtan ang atong bolt anak. Okay, so hugtan na to. Hugtan na to. Okay, so assuming rigid ang atong members, meaning kuan na siya, dili na siya kuan kanang sa to define a rigid material. Na siya deformation pero dili nga naka kuan, dili ka madali og deform. So typically kanang mga steel nga makita ato or magamit ato, isa sa mga iya na siya. That's the rigidity nga atong gi-assume diri. Okay. So as you go on sa pag-tighten na to, naay deformation. Naay deformation kani i-refer is the tension, or the tensile deformation is mo elongate ang bolt. So kanino mutaas nga na siya. Okay? Although in naked eye, kung mag-tighten ties, dili ito mabantayan. Dili ito manotice nga naa siya deformation, but actually naga na siya deformation nga mahitabo sa bolt. Okay. So pag-tighten mo to na, okay, tighten mo. Okay, so gikan sa katong computation dito sa initial tightening force, kibaka sa imong torque, nagamit ang torque wrench sa imong paghugot, then niabot ka diri sa kaniyang point, sa point A. So sa point A, kato nimo is mo na to siya ang initial tightening force nimo. Okay? So now let's look at the x-axis. Sa x-axis na to is mo na ang total nga naabot nimo sa diri sa x-axis is mo na siya ang total elongation or deformation sa imong bolt when reaching the initial tightening force. Okay? Okay. So tugod kay naabot mo, you've determined your tightening torque and the initial tightening force. So ni-stop ka og tighten diri. Okay? Kuta na siya. Okay. Karon unsa mitabo kung atong paluogan. Okay, so we have to loosen na to ang atong nut. So pag loosen mo sa nut ani, so the force nga ang force nga imong apply nimo is nitabo ka na kay additional force nga apply. So this is the change of delta F. Mo siya delta F nga represent nimo. So going to kani. Okay. So sa mitabo sa kanimo delta F. Ang when applying that katong additional force, if you look at this, ang deformation is nagtikagamay na kay deformation from this point, which is kanino sa A, kaning nasa when you reach the initial tightening force, na siya deformation nga itabo diri if you look at the diri sa x-axis. Okay. So sa tightening force, ang compression is nahitabo nga ni gamay mo compressive deformation. So na kay nigki ang nagkagamay among ang compressive deformation sa imong connected parts. So if you continue on loosening if you continue loosening ani niya, ang unsa may mitabo sa bolt niya if mo siyang gilusen. So ang initial assumption na to is mura siya since nasa sa iyang proportional limit, mabalik siya. But actually itabo na niya is naay continued nga elongation sa imong
continued nga elongation sa imong screw or sa imong bolt, pero nagtikagamay ang compressive deformation sa imong connected parts. Kay wala man ka ni imo man gi loosen. So you apply the force nga nag-apply ka og additional tensile force ngadto sa imong bolt, nagka nagkuan siya, na na-elongate nimo ang imong bolt, dayon nagtikagamay ang imong compressive deformation. So this is illustrated by this. So kanino, so sa balik ta sa kuan para balik ta sa katong pag-reach pa sa initial uh, initial tightening force. Initial tightening force, no, diri mo na siya ang uh, total nga tensile deformation sa imong bolt, then mo na siya ang total nga compressive. So naduot nimo ang imong naduot sa bolt ang mga connected parts. So naduot ang connected parts pag open na to or pag loosening na to sa atong nut, na ti kataas ni padayon og kataas ang tensile deformation sa bolt, and nagtikagamay ang compressive deformation sa connected parts. So mo ni siya, this is so ang nitabo di ay ang total nga tensile deformation sa bolt when opening. For example, ni stop ka at point B. Stop ka sa point B sa pagpaluag dimo sa imong nut, naa kay total elongation sa imong bolt, which is equal to delta I plus d delta okay delta I plus change in delta. This is mo na siyang total, and the compressive deformation sa connected parts nimo is kanina lang. So unsa man, delta C minus change delta. Okay, no? So di rin to makano, I hope mo nyo nakuha nga kuan di ay nga dili lang kay sa tightening operation nga naay elongation nga may tabo sa bolt, kundi pati day sa operation of loosening your bolt. Okay, so karon is we'll look into the relationship between the force and the deformation. Now, atong pagitaw ng expression na sa mga forces nga may involve when applying force or tightening a bolt sa mga connected parts. Okay na, so gikan diri sa kaning figure, makabantay ta nga naay duha ka similar triangles. So these similar triangles is the 0GA. So this is the first triangle, and the second is the 0CM. Okay, so these two triangles represent the two instances, no, or points of application of forces bolt. Okay, so the first one is when we have applied the initial tightening force up to point A. So and there is na siya corresponding tensional deformation sa bolt and compressive deformation sa connected parts. And diri sa the bigger nga similar niya nga triangle, OCM is this is the point of opening nga katong point nga ni increase ang tensional deformation sa bolt, while the compressive one was behaving otherwise. Okay, so from this is maka-form ta og relationship, no, or
between the deformation and the forces involved. So dere, this is the first equation. So F sub O and over F sub I equals the delta I plus delta C and delta I. So this subscripts I refers to the initial deformation or the tensile deformation. So this is nag-pertain siya sa bolt. While this uh, subscript nga C is muna siya ang sa connected parts or the compressive deformation. So gikan diri is ma-transform nato ni siya to here nga na ay the external the external load is equal to the this initial load times the uh, delta I plus delta C quantity over delta I. Okay. Now, there is an analogy para mas masabtan, no, since since it is involving a compressive and tensile deformation of the bolt. So naay naay analogy that is used by this used by engineers ani. So this treated as like a spring. Okay, now so ang bolt is treated as spring. So by Hooke's law and as a spring no is natin kitawag this property kanang so-called spring constant. So spring constant by the Hooke's law is equal to the force applied over the deformation. So gikan dira is ato na siyang gi-substitute ang iyang kaning expression ngari sa kaning preceding equation. Okay. So kaning gikan diri kaning sa expression for the spring constant gikuha nato ang delta niya. So delta is equal to F over the K. Okay, so ato siyang gi-substitute diri sa kaning first nga mga equations. Okay, so gikan diri so simplifying na to the F sub O equals to F sub I K sub B plus K sub C over K sub C. So these are the spring constant. Spring constant ni siya sa bolt og sa connected parts. Okay, so further ito na siyang i-transform. So F sub I can also be computed from this equation. So by giderive lang sa kaninga equation nato ning gi-manipulate siya. So F sub I equals to F sub O K sub C over the sum of K sub B plus K sub C. Now, naatay ko no na isa ka expression na to nga which is more applicable ni siya sa in real world or mas doon ni siya sa practicality niya. Okay, so kaning external load is kani siya it is in multiple ni siya nga matawag na to ni siya nga generalize ni siya or the maximum external load. So this is the required load in order from the initial tightening force applied nimo muna siya ang i-apply nimo nga force until nga mo abot siya sa point of opening. Okay, so and there's also a relation about the F sub O on og sa kaning external or katong initial tightening force. So since it is deemed or maximum na siyang F sub O, naan siya relation with regards sa
ato lang general sa to of F sub E or any external force nga i-apply. So gikan diri sa kaning relation kanina nga ano kaning expression for F sub I. So F sub O since at this is maximum. So at if when you apply any external force nimo, it could uh, so in relation niya sa maximum external force or F sub O niya is non-share ranges. So that's why naay gi-include diri nga multiplier no para sa of nga multiplier nga gamitan nimo sa any external force nga apply nimo. So thus ang F sub O expression sa F sub O is anto na siyang substitutan o expression nga Q times F sub E. So where the Q is a multiplier and suggested in the book is that it ranges from 1.2 to 2. Okay, so kani siya ang external force is different na siya sa initial tightening force and kani so it might this may be given given na siya nga multiplier. Okay, so equation tightening force relative when we are considering the properties of the bolt and the connected